देखिए, देखो कैसे बच्चा जो है नेबुलाइज़ कर रहा है, ठीक है? इस तरह हम बच्चों को जो है नेबुलाइज़ करवाते हैं जब इनका गला, खाँसी वगैरह आए, बलगम हो तो बच्चों को ये नेबुलाइज़ करवाने का तरीकाकार है, ये देखिए। देखिए बच्चा नेबुलाइज़ कर रहा है। देखो ये हुक्का पी रहा है या नेबुलाइज़ कर रहा है। पहला